ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید عدالت طرف راحت بجٹ اجلاس میں شرکت کرنے اجازت فراہم اے آئی پی پارٹی طرف عدالتی فیصلوں خیر مقدم یوم جمہوریہ پیش نظر درست جموں کشمیر اندر سیکیورٹی سخت حساس مقامات پر سیکیورٹی فورسک ناک قائم سرحدی علاقن مز تلاشی کاروائی تیز شین پین سے جموں کشمیر ہند زمینی رابطہ متاثر جوم سری نگر قومی وتھ آز دویمہ دہ تہ بند بحالی ہز کام بڑس پیمانس پہ جاری تو جموں کشمیر ہندس موسمس مز بہتری شین تو رودک سلسلہ لگاتار بند 26 جنوری پت موسم بی خراب سپدنک امکان السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن تفصیل شروعات بج تو اہم خبر ست افغانستان پہ ونچ بڑ تو اہم خبر برو کن آمت لگاتار خراب موسم وچھن تو خراب موسمی پیش نظر قریباً 60 نفر ہلاک سپدمت قریباً 458 مکان تباہ سپدمت یل زن حد کھت زیادہ لوگ زخمی تہ سپدمت افغانستانس مز لگاتار پتمو کینہو دہو پہ موسم خراب وچھن تت بڑس پیمانس پہ نقصان جانی نقصان تہ سپودمت تو کم از کم 61 شہری افغانستان جام بحق سپدمت یل زن 110 کھت زیادہ شہری زخمی ون تو ست 34 صوبن مز 15 صوب یم واریاہ زیادہ متاثر سپدمت یہ لگاتار شین تو رودک سلسلہ جاری یم کن 458 مکان مکمل طور پہ تباہ سپدمت یل زن ہتواد یم چاروٲے یا جانور تم تہ ہلاک سپدمت تو خراب موسمی صورتحال پیش نظر یم دور دراز تتک علاقہ تمن ست رابطہ تہ منقطع سپودمت تاہم امدادی تو ریسکیو آپریشن بڑس پیمانس پہ جاری افغانستانس مز برہم انفراسٹرکچر واریاہ کمزور تو واریاہ مشکلات تمن گوڑے درپیش تت موسمی صورتحال مزید خراب سپزمز یت لکن مختلف مشکل ویترن پیوان تت 61 کھت زیادہ نفر جام بحق سپدمت یل زن 110 کھت زیادہ نفر زخمی تو واریاہ لوگ زخمی تہ سپدمت یہند علاج جاری تو ریسکیو آپریشن تہ بڑس پیمانس پہ جاری تو لگاتار موسم خاص کر افغانستانس مز خراب وچھن یم کی وجہ سے جانی نقصان بڑس پیمانس پہ جانی نقصان سپودمت تو یپر ریسکیو آپریشن تہ بڑس پیمانس پہ جاری تاہم ایک طرف یہ موسم لگاتار خراب تت جانی نقصان تہ سپودمت ہتواد لوگ زخمی تہ سپدمت یہند علاج جاری تو ست یم رہائشی مکان تم تہ تباہ سپدمت یم کن افغانستانس من صورتحال مزید خراب وچھن خبر نامس میں پکو برکن تہاڑ جیلس مز بند ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشیدس آیاز عدالت طرف بڑ راحت دن انجینئر رشید سن معاملہ عدالتس مز تت انجینئر رشیدس ین ولس بجٹ اجلاس مز شرکت کرنک اجازت دن آمت تاہم اجازت حراستی پیرولس تحت دن آمت یہ کت لائق مرکزی بجٹ اجلاس سپدے 28 جنوری پہ شروع یا دوران انجینئر رشیدس تے کت کرنک موقع مل یہ عوامی اتحاد پارٹی طرف تے عدالتی فیصلوں خیر مقدم کرنا آمت خبر نامس میں پکو برکن 26 جنوری پیش نظر جموں کشمیر اندر سیکیورٹی ہند سخت انتظامات کرنا آمت یہ سرحدی علاقن مز تلاشی کاروائی تے بڑس پیمانس پہ جاری یل زن شہر سری نگرس مز تے حساس مقامات پہ سیکیورٹی فورس ناک قائم کرنا آمت تو جائے جائے فورس اہلکاروں طرف خصوصی ناک لاگنا آمت یا دوران گاڑی والن ہز تلاشی ہن پتہ وت پکوان ہند شناختی کارڈ چیک کرنے پتہ تمن برہ پکنک اجازت دن
शतवु जनवरी निस मौकस पे अगर कत करो पूरी मज वनकसन सिक्योरिटी हाई अलर्टस पे करना आमज बह हेक हवित मे सो वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी तुम वुचान वनकस जहांगीर चौक मौजूद वनकसन जाम तलाशी तो लगातार नाकन पे सिक्योरिटी तैनात आमज कर यानी चप्पे चप्पेस पे नजर थवन कि मजन शतवु जनवरी मौकस पे कह गोस तुथ वाक़ा पेश यून यम सतन खलल पैद सपदि तुम वुचान कि लगातार 3 टायर सिक्योरिटी आमज बाज़ाब्ता तौर पर लागन यथ मजन आई कार्ड तो सतन फ्रिस्किंग तो चेकिंग हिंद मामलात लगातार जारी अत शतवु जनवरी मद्देनजर अगर कत करो तो पूरे मजन बिल्डिंगन जूल करना आमुत सजावना आमुत तो खास तौर पर यह जश्न शान शौकत सान मनावना हवाले सारी खुद बड़ तकरीबात सो गह शतवु जनवरी मौकस पे बख्शी स्टेडियमस मज पर्शन कुमाई तन मार्च पास पे सलामी तीन सतन वनो कि पूरे मज वनकसन चारों तरफन सिक्योरिटी हाई अलर्ट करना आमज गुलिस्तान न्यूज़ खतर सईद इरफान फाजिल तो समीर वानी रिपोर्ट। दुरुस्त जम्मू मज यदवै मौसम खुशगवार वचन ताहम जमीनी रबत वन त मुतासर तो जम श्रीनगर कौमी शाहरा रोज आज दोमी दह ते ट्रैफिक खतर लगातार बंद। जम्मू मज मौसमी तब्दीली दौरान कहियान इलाकन मज वारिया शीन पेन से आमदोरफ्त मुतासर सपो तो जम श्रीनगर कौमी वत आज दोमी दह ते आमदोरफ्त बाबत बंद थवन आमज। या दौरान कैसगंड तो उधमपुरस सत रामबनस मज कहिया गाड़ दरमंद वचन आई। ये इंतजामिया तरफ वत पे ट्रैफिक बहाल करने सवाल कोशिश जारी इंतजामिया तरफ ते खासकर सफ़र करने वाले लुकन वन आमुद जे तिम गसन ना शाहरास पे सफ़र करें तो तिमन वन आमुद जे सफ़र करने ब्रोह गसन तिम मुतलिका महकमे से रब्त करें युत जन तिमन सफ़र करने दौरान कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। जम्मू कौमी शाहरा पर खराब मौसम के बाद गाड़ियों की आमदरफ्त रुक गई है, जहां आज दिन भर भी क्लियरेंस का काम चलता रहा, लेकिन इस बीच श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं मिली। हालांकि अभी भी लगभग 2000 के आसपास गाड़ियां श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर दरमांदा है, जिन्हें वादी कश्मीर की तरफ जाना है। लेकिन अभी भी ड्राइवर्स मुंतजिर हैं, मुसाफिर मुंतजिर हैं कि कब श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को मोटरेबल बनाकर आगे बढ़ने की स्टैंडर्ड व्हीकल्स को इजाजत मिलेगी। हालांकि आज मौसम बेहतर था, मौसम खुशगवार था, खिली धूप थी, लेकिन परेशानियां अभी भी लोगों के सामने है, मुसाफिरों के सामने है। हालांकि जिन गाड़ियों को बानिहाल या रामन के मकाम पर रुकाया गया था और उन्हें जम्मू की तरफ जाना था, उन्हें तो इजाजत आगे बढ़ने की मिली है, लेकिन फिलहाल उन गाड़ियों को इंतजार करना होगा जिन्हें कश्मीर की तरफ जाना है। यानी काजीगुंड और बानिहाल के बीच बर्फबारी को सड़क से हटाने का काम अभी तो चल रहा है, लेकिन उसमें मजीद वक्त दरकार है। अब देखना यह होगा कि रात भर जब क्लियरेंस का काम चलेगा और उसके बाद कल सुबह तक क्या रोड को मोटरेबल बनाया जा सकेगा या नहीं, आने वाले कल में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आज का अपडेट यही है कि खुशगवार मौसम के बीच भी श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज दूसरे रोज भी गाड़ियों की आमदरफ्त बंद रही। इस वक्त के अपडेट में इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहेगा गुलिस्तान न्यूज के साथ। दुरुस्त जम्मू अंदर ये सयाहती मकामातन पे वारिया ज़्यादा शीन वचन तत सयाहती मकामन पे सयाह तह खुश नजर वचन। वादी मज मौसमी तब्दीली दौरान अक्सर इलाकन मज बहरी शीन पेन से आम लुक सठा खुश वचन तत सयाहती मकाम गुलमर्गी मज मौजूद सयाहों ते खुशी बावान वोनमुत जे तिम शीन पेन पत लुत्फ अंदोज सपदान। जन सयाह तरफ वन आव जे वादी कुदरती खूबसूरती सत ब्रोह माला माल तत शीन पेन सत अत खूबसूरती मज मजीद इजाफ सपदान, यम सत सयाह ते सठाव लुत्फ अंदोज सपदान। तमो बकियन लुकन ते अपील कर तम तन वादी हूं दौर कर शीनुक मज तुलन। गाजियाबाद से आए हैं और कल बर्फबारी बहुत थी तो हमारी गाड़ी दब गई थी बर्फ के नीचे। आज थोड़ा धूप निकला है तो हमने गाड़ी निकालने की कोशिश की है और लगे हुए हमारे साथी भी गाड़ी निकालने में। और लोगों के लिए यही संदेश है कि कश्मीर आओ, बहुत अच्छा है, घूमो, यहाँ का लोग, यहाँ का स्टाफ सब बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी निकाली जाती है एंटी स्किड चेन्स को लेकर के या गुलमर्ग के रोड की एडवाइजरी के हवाले से क्या? नहीं, यहाँ के प्रशासन को फॉलो करो, जो आपके लिए कहते हैं वो बेहतर कहते हैं। एंटी स्किड चेन गाड़ी पे लगाओगे तो आप ही के लिए खतरा कम हो जाएगा। बिल्कुल। और जो प्रशासन कहता है उसको मान के चलो, आप सेफ रहोगे और मजे करोगे।
वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में अगर हल्की ताहम पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद इस तरह के मनाजिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सयाह थे या मकामी लोग आए थे और बर्फबारी हुई है, और बर्फबारी के बाद जो है यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है वो बर्फ़ के नीचे जो थी वो दबी हुई थी, क्योंकि काफ़ी बर्फ़ हुई है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि अब सुबह सुबह जब धूप खिली है और धूप खिलने के साथ ही अब वो गाड़ी वाले जो है जो सयाह थे वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी गाड़ियों से अब बर्फ़ हटाना उनने शुरू कर दिया है। अब ये माने कि वादी कश्मीर में पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो बर्फबारी हुई है, ताहम यहाँ पर बात करें इंतजामिया की तरफ से जो पहले ही एडवाइजरी निकाली गई है, जो भी सयाह गुलमर्ग जाना चाहते हैं उनके लिए एंटी स्किड चेन्स को लाजमी करार दिया गया है। वही जिला इंतजामिया की तरफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं और सयाहों को और आम लोगों को बाज़ाब्ता तौर यहाँ पर अवेयरनेस दी जा रही है कि गुलमर्ग में अब जाके उम्मीदें भी है कि बाज़ाब्ता तौर सरमाई खेलों का इनेकाद भी किया जाएगा। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। खिते पीर पंचाल राजौरी मज शीन पेन पत लुख राहत महसूस करान। मकामी लुख यदवे शीनुक मज तुलान तो तमो वोनमुत जे शीन पेन पत सयाहन हज आमद ते मुतवक्का। खिता पीर पंचाल बर्फबारी के बाद सफेद चादर में लिपटा हुआ पूरा खिता आपको यहाँ नजर आएगा और खिता के अंदर बर्फबारी के बाद बड़ी तादाद में सयाहों का इस इलाके की तरफ रुख। और ये इस वक्त तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ देरा की गली की तस्वीरें हैं, जहाँ इस वक्त आप देख सकते होंगे बड़ी तादाद में सयाह इस वक्त पहुंचे और बर्फबारी के नज़ारे ले रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बर्फबारी खिता में काफी अरसा के बाद देखने को मिली, जिसके बाद बड़ी तादाद में सयाहों का डीकेजी की तरफ रुख करने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। जहां आप देख सकते होंगे इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों से, शहर हो या बाहर से आने वाले बड़ी तादाद में मकामी सयाह भी इसमें शामिल हैं। आप देख सकते होंगे क्योंकि बड़ी मदद के बाद खिता को इस तरह खूबसूरत तस्वीर खिता में देखने को मिली है, जहां बर्फबारी के बाद ये खिता एक सफेद चादर में लिपटा हुआ आपको नजर आएगा। नई नवेली दुल्हन है हमारे साथ, नई नवेली दुल्हन है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। एक चीज आप बताइए, कहाँ से आप, आपका नाम मैं जानना चाहूंगा। मेरा नाम नफीसा साबरी है और मैं राजौरी से हूँ। मैंने आज पहली बार अपनी लाइफ में बर्फ देखी है, मुझे बहुत मजा आया ये बर्फ देख के। ये अल्लाह की कुदरत है, ये हम लोग इतने अच्छे अच्छे नज़ारे ले सकते हैं माशाल्लाह। तो मैं कहती हूँ कि सभी बंदे आए, इंजॉय करें बर्फ को, ये अल्लाह का कुदरत का नज़ारा है, सभी देखें, मजा करें। बिल्कुल आप देख सकते होंगे कि जिंदगी के नज़ारे हैं और नज़ारे इस वक्त वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, डीके जी से दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं राजौरी से हूँ और पहली बार हमने ऐसी बर्फ यहाँ पे देखी है। तो बच्चे भी थे सारे, हमने सोचा चलो आज एंजॉय करते हैं, फर्स्ट टाइम ऐसी बर्फ राजौरी में पड़ी है। तो आगे इसलिए नहीं गए, आगे रास्ता बंद है क्योंकि काफी ज्यादा ट्रैफिक हो गई है, सारे लोग एंजॉय करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, तो इसलिए हम यही रुके हैं और यहीं पे एंजॉय कर रहे हैं। श्रीनगर यही मिल गया हमें, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल आप देख सकते होंगे कि ये खिता की खूबसूरती और मासूम मासूम बच्चे आप देख सकते होंगे, क्योंकि आज बर्फबारी में ऐसे मासूम बच्चे भी मैं आपको दिखाऊं शायद जिन्होंने पहली बार देखी, क्योंकि इसमें ऐसे भी बड़े शामिल हैं जिन्होंने बर्फ पहली बार देखी और इसमें कई मासूम बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने ये बर्फबारी पहली बार देखी। और इस बर्फबारी के नज़ारे लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से खिता के इन इलाकों में बड़ी तादाद में सयाह सुबह से रुक कर रहे हैं। हालांकि इससे आगे का जो मंजर मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ इस वक्त भारी जाम लगा हुआ है गाड़ियों का, आप देख सकते होंगे कि इससे आगे की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि आगे बहुत भारी जाम लगा हुआ है। इस इलाके के अंदर किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि खिता के अंदर इस तरह की बर्फबारी अरसा के बाद देखने को मिली है, जिसके बाद बड़ी तादाद में खिता के अंदर सयाह रुक कर रहे हैं, खास करके डीकेजी इलाका जहां से ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि इस बर्फबारी के बाद ये पूरा खिता सफेद चादर में लिपटा हुआ। मैं गुजारिश करूंगा निसार से वो आपको दिखाएंगे, पूरा ये खिता इस वक्त एक सफेद चादर में लिपटा हुआ है, जिसके कारण खिते पीर पंचाल पूंछ सुरनकोटस मज काल पत शीन पेमुत यमकिन लुख राहत तो खुशी महसूस करान। मकामी लोगन हन वन जे शीन पेन से पुंछस मज सयाहत पोशर मिलने उम्मीद यम सद मकामी लुकन ते अन चोर जेनुक मौका फराहम सपदे। मेरा नाम इमरान अहमद है, मैं सुरनकोट में रहता हूँ। तो आज सुरनकोट में 14 साल के बाद इतनी बर्फ़ हुई है, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं और बाहर से भी लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट भी इधर आ रहे हैं घूमने के लिए सुरनकोट में। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, इधर स्नोफॉल बहुत ही अच्छी हुई है इस बार, 14 साल के बाद हुई है इतनी स्नोफॉल।
پانی نہیں تھا, یہ کنویں سوکھ گئے ہوئے تھے, یہ پانی آیا انہوں میں. سنو فال ہوئی ہے بہت سالوں کے بعد, مطلب 2014 کے بعد پہلی بار ہوئی ہے سنو فال. لوگوں میں بہت خوشی کا ماحول ہے اور روڈ بھی کلیئر ہو گئی ہے, ٹریفک والے بھی اپنا کام کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھا. جی لائٹ تو رات سے آئی تھی ایک بار, لیکن ابھی اس ٹائم نہیں ہے لائٹ. بہت اچھا فیل کر رہے ہیں اس ٹائم, سبھی انجوائے کر رہے ہیں, دکھا سکتے ہیں آپ ادھر. 2014 کے بعد فرسٹ ٹائم اتنی زیادہ سنو فال ہم نے دیکھی ہے یہاں پہ, بہت اچھا بھی لگ رہا ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے. تو جو بھی اگر کوئی جموں یا آگے پیچھے جانا چاہتا ہے تو پلیز پہلے روڈ کا کلیئر کریں, کنفرم کر کے گھر سے نکلیں, ایسے نہ نکلیں. جی پہلے بھی دیکھی ہے بہت بار, لیکن اتنی زیادہ فرسٹ ٹائم دیکھی ہے. آکاش صاحب, سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً آپ کسی بھی میٹر کو آگے لانے میں ہمیشہ سکشم رہتے ہیں. تو میں آپ سے کہتا چلوں کہ کل سے جو برف باری ہوئی ہے تو ساری جنتا نے اس کا ویلکم کیا ہے, کہ جس طریقے سے بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ گئی تھی اور سوکھا چل رہا تھا, تو لوگوں کو بڑی اپیکشا تھی کہ جو برف باری ہونی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ واحد گرو اور ایشور نے ہمیں برف کی یہ سوغات جو دی ہے, اس سے بڑی فائدہ ہونے والا ہے. ممبر اسمبلی ہندوور سجاد غنی لونن آج میڈیکل کالج ہندوار دور کورمت, یتھ دوران تمو ات کام کارک جائزہ ہیوت. دورس دوران تمو کالج انتظامیہ وونمت انتظام گھن مکمل کرنے ین یوت زن اور ین والن لکن مشکل پین ویترین. یل زن تمو وون ز یت شین پیون پریتھ رنگ ضروری اس, تت حلقہ انتخابس مز تمام محکموں طرف لکن راحت واتنان سوال سنجید قدم تلنے آمت, یم سد عام لوک تہ مطمئن نظر گسان. اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ برف ہوئی, یہ ہماری لائف لائن ہے. برف کے ساتھ لازم بات ہے کہ برف باری اتنی ہیوی ہوئی کہ کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو مشکلات بھی ہوئی. لیکن میں یہاں چاہتا ہوں کہ جو ایگزیکٹو آفیسر ہیں, وہ جو آر بی کے ایگزیکٹو انجینئر صاحب ہیں, صاحب ہیں, نائب صاحب ہیں, کوئی بھی کام جو کیا جائے گا کہیں نہ کہیں ہمیں معلوم رہے گا کہ اس میں کچھ بہتری کرنے کی جو اسپیس. لیکن سب حالات کو دیکھ کر شکر گزار ہے ان ڈپارٹمنٹس کا, انہوں نے بہت اچھا کام کیا. رات کے 1-2 بجے تک ہندوارہ سے باہر, ہندوارہ سے اندر سنو کلیئرنگ کر رہے تھے. پھر جو آپ کا, لیکن ہمارے جو لائن مین حضرات ہیں, اللہ ان کو خوش رکھے, اللہ ان کو آباد کرے, وہ جو ہے ہم دونوں کو دل کر تارے ٹھیک کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سندس صدارت مز سول سیکرٹریٹ سری نگرس مز پری بجٹ میٹنگ ہند سنز کرنا آو, یت مز مختلف حلقہ انتخاب ہندو اسمبلی ممبرو شرکت کر. تت ممبر اسمبلی پلوم وحید الرحمان پرہان میٹنگ حوالہ کت کران مت زِ تمو پن حلقہ انتخابن حوالہ وزیر اعلیٰ مکمل زان دم, تو امید زِ بجٹس مز یمو خاص خیال تھونہ یت لکن راحت واتان یی. دیکھیے ہماری امید ہے کہ جو کنسلٹیشن میٹنگ آج چیف منسٹر صاحب نے کی ہے کہ اس میں جو جینوئن ڈیمانڈس ہے پلوامہ کے حوالے سے وہ ہم نے رکھی ہے. چاہے ہاسپٹل میں MRI کی ضرورت ہے, چاہے پلوامہ سے لے کر سری نگر جو روڈ خستہ حالت ہے بیکاز آف انڈسٹریل گروتھ سینٹر, وہاں پہ ایک سڑک کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا 444 راستہ ہے اس کو کمپلیشن کی ضرورت ہے. باقی جو الائڈ سیکٹرس ہیں ان کے حوالے سے جتنی بھی ڈیمانڈس تھی وہ ہم نے آج ان کی نوٹس میں لائی, اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے بجٹ سیشن میں یا جو فائنینشیل ایئر کا پلان بنتا ہے اس میں وہ سارے انکلوڈ ہو جائیں گے. اور یہ سارے مدعے ہیں کہ وہاں پر پانی کی قحط ہے, کہیں پر آپ کو اریگیشن کے حوالے. دیکھیے امید تو ہے, لیکن ایسا ہم نے یہ بھی کہا کہ جو چیزیں پچھلے بجٹ میں وعدے کیے گئے اس پر بھی ابھی عمل نہیں لایا گیا ہے, کام نہیں ہو پا رہا ہے, ٹینڈرنگ نہیں ہو پا رہی ہے. تو جو امپورٹنٹ پروجیکٹس تھے ہمارے پاس, جگری پورہ ہے, رشی پورہ ہے, کئی سارے سڑکیں ہیں, جو ویمنس پارک پلوامہ میں, ایسے امپورٹنٹ پروجیکٹس جو. یپر ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائکن تے میٹنگ حوالہ کت کران مت زِ تمو حلقہ انتخاب ترال کن مختلف معاملن حوالہ وزیر اعلیٰ زان دم, تو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تمن یقین دیتمت زِ تہند طرف وتلاونہ آمت مسئلہ انزرانس حوالین بجٹس مز خاص خیال تھونہ. یہ اپنے اپنے کانسٹیچوئنسیز کے جو آج ساؤتھ کے ایم ایل ایز کی میٹنگ تھی, سی ایم صاحب نے بلائی تھی یہاں سے سیکٹریٹ میں ان کے آفس میں,
तो अब मैंने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मेरे बर्निंग इश्यूज है वो सीएम साहब की नोटिस में लाए। जनरली हम सब जो साउथ के जितने भी एमएलए साहिबान हैं सब उन्हें इरिगेशन और अपना पीएचई और जो फ्रूट है हमारा एग्रीकल्चर है हार्टिकल्चर उसके मतलब बात की, तो सीएम साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि इस साल जो पिछले साल जो बर्फबारी हुई थी, बर्फबारी और जो सैलाब की वजह से जो नेचुरल कैलेमिटी हुई थी सितंबर, उसकी वजह से जो हमारे नदी नाले हैं और जो हमारे जो मेवा उसको खराब हो गया था, उसके मुताबिक सीएम साहब ने हमें यकीन दिलाया कि शुमाली कशीर बंडपोरिस सहित ताल्लुक थवन वाजी सियासी कारकुन हमीदा जान सिंद तरफ वन आमुत जम्मू कशीर अंदर बदनवानी तो रिश्वतखोरी सहित आम लुक मुश्किल मज हेनामत। तमो हुकूमत पे जोर दित्मुत बदनवानी तो रिश्वतखोरी मज मुलवस अफसरन खिलाफ गई सख्त कार्रवाई करने yin युथ आम लुकन हंद मुश्किल दूर सपदन। देखिए, मेडिकल प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है जहां आम लोगों की खिदमत करने का मौका मिलता है। अब मैं पॉलिटिक्स को इबादत समझकर लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ। जैसे कि मुझे लगता है बांडीपोरा की जो सबसे पहली रुकावट रही है वो है ख़ानदानी सियासत, जिसका खात्मा करना, और ये एक लाइलाज बीमारी है जिसका खात्मा करना और इसका इलाज करना मैं अपने ऊपर कर्ज और फर्ज समझती हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं आपको जिन आप लीडरान की बात कर रहे हो बांडीपोरा से, यहाँ पे 3 MLAs रह चुके हैं, तो मैं इन लीडरान को ये एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग क्या दावे करोगे बांडीपोरा के लोगों को, क्या बताना चाहते हो कि हमने अपने दौर में ये किया, जबकि आप फेल हो चुके हैं इस फील्ड में। आपने बांडीपोरा के लोगों के साथ इस्तेसाल किया है, जुल्म किया है, इनको आगे नहीं लिया है बल्कि पीछे लिया है। रोड की जो जरूरत है, सबसे पहले जो श्रीनगर को हमें राजधानी से कनेक्ट कर रहा है, आज तक उसने कभी बात की है, उसने रोड के लिए कुछ किया है, या 2 ब्रिज नहीं बना पाया। अब लॉ कॉलेज की बात करेगा, मुझे नहीं लगता ये एक ला हासिल कार्रवाई है। हर एक बंदा जानता है कि उमर साहब ने जब हुकूमत बनी थी तो उमर साहब ने कहा था कि जो हमारी स्टेट है जम्मू कश्मीर ये करप्शन से भरी हुई है, तो उसने बहुत सारे दावे किए थे कि मैं जब मैं मिनिस्टर बनूंगा तो मैं इन चीज़ों पे लोगों के साथ वादे किए थे कि मैं आपको 12 गैस सिलेंडर्स दूंगा। शुमाली कशीर हंदिस जिले वरमलिस मज शीन पेन पत अक्सर इलाकन मज बिजली नायाब सपज मज यम सत इलाकन मज रोजन वाले लुकन सठा मुश्किल वेतन पेवान। तक जिला तरक्की कमिश्नर वरमल अम हवाले कत करान जिलस मज वतो पे शीन तुलनस, बिजली सप्लाई बहाल करनस तो दोयम जरूरी सहूलियात बहम थानस हवाले इंतजामिया मुतहरी करने आमज, युत जन लुकन मजीद मुश्किल वेतन पेन। ये जन एग्जीक्यूटिव इंजीनियरन बिजली सप्लाई हवाले कत करान कईहान जायन पे तरसीली लाइनन सटा नुकसान सपदमुत, ताहम महकम तरफ तरसीली लाइनन हज शर पर करने हवाल काम जारी, युत जन कम वक्त मज बिजली बहाल कर आम लुकन राहत वातान ये। देखिए, जो मेजर नुकसान बारामूला में हुआ है वो हमारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है। अगर वादी कश्मीर की बात करें, कल हमारे पूरे डिवीज़न कश्मीर डिवीज़न में 4 132 kV लाइन जो मेजर सप्लाई लाइन होती है डैमेज हुई थी पूरे कश्मीर में, जिसमें कि 3 डिस्ट्रिक्ट बारामूला में डैमेज हुए थे, पटन, शीरी और लोअर झेलम का। तो इसके कारण से आपने देखा होगा कल से पूरा डिस्ट्रिक्ट बिना पावर के है। अभी जो पटन और हमारी क्या कहते हैं दूसरी लाइन है शीरी लाइन, वो रिपेयर हो गई है, पर हमारी जो LGHP की लाइन है वो भी रिपेयर होना बाकी है, जिसके कारण से जो बारामूला टाउन और ओडी बिना पावर के है। क्योंकि इसमें आपको पता है कि 11 और 33 kV की लाइन डिस्ट्रिक्ट जो डिवीज़न होती है करती है, जो 132 kV की लाइन होती है वो JK PTCL पावर में प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक 132 kV जो डेलना ग्रिड से शीरी जाती है उसमें एक टावर कोलैप्स हुआ है, कोलैप्स नहीं मतलब पार्शल डैमेज हुआ है, अपर पोर्शन ऑफ द टावर डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे स्टेशनस इफेक्ट हो गए हैं और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमसे जल्दी हो सके ये पावर रेस्टोर हो जाए फुली। उनके रिपोर्ट्स के हिसाब से आज शाम तक वो ये वादी कश्मीर मुख्तलिफ इलाकन मज हाल वाव तूफान सहित कईहान रिहायशी मकान नुकसान सपुद। जनूबी कश्मीर चक अछबल अनंतनागस मज रोजन वालिस अब्दुल अहद वगिया सदिस रिहायशी मकानस सठा नुकसान सपुदमुत, यम किन तम आवलिनस मज हेनाय।
یُس زن متٲثر عیال طرف انتظامیہ منٛگ کرنہٕ آیہِ زِ تِمن گژھِ فوری مدد کرنہٕ یُن یُتھ زن نہٕ تِمن ونٛدٕ رٲژن دوران کُنہِ قٕسمٕکۍ مُشکِل ویترٕنۍ پٮ۪ن. روزان اچھول چکس پہ روزان نجار محلہ بج بج آو یہ واو طوفان یت ٹین سورے اندر کن کھوج ووج مگر یہ واو طوفان آو یہ نیون سورے ٹین وین پاش واش نیون تھوٚد تُلِتھ کھوج اپیل کران ڈی سی صٲبس اس کرتو تیُتھ حساب کینٛہہ یہِ زن أسۍ تہِ کرو تاکہِ یتھ کینٛہہ ونکٮ۪ن حظ گٔے مُشکلات واریاہ کہِ ونٛدٕ چھُ یِنہٕ وول مگر أسۍ تہِ یہِ تہِ اوس رحمتٕے اتھ تہِ ٲسۍ أسۍ وۄمیدوارٕے تہٕ مگر یہِ طوفان وٕچھ نہٕ وٕنیُک تام زانٛہہ یُس زن آز آو اسہِ نِش حظ آیہِ واریاہ کینٛہہ. تو ناظرین کٲشُر خبر نامہ یتنس سین وٕچھ تُہۍ پروگرام اب تک گوہر کُچس سۭتۍ مےٚ دِیِو اجازت خۄدایس حوالہٕ.